Salam alaikum. Ambaw bela jele fo dante folimuna aw dingena balma kedo Ibrahim Koulibaly représentant RCCM depuis Espagne. Donc bi wulada ina amina doni baro awye amina feno nyefo aw nyena no ye ambalma ke motra wole areka kiboreka amina doni fo awye sabula kuma chara tleflena ko doko momo bolla doko momo sirana doko malika de momo karashi bo kuma chama fora quoi kuma chama fora bo isana nga don ambe RCCM chedem bela jele fo munu sira ka to cheya konnana munu sira ka to hakilisigi ni basigi konnana momo tale ko RCCM chedem munu ya jira ka fo RCCM momo kote amasigi momo kama sigira malde kama momo yere RCCM sigi mais aya sigi malde ka here de kama donc are kilimbola la oti malik balika here soro otina mali bali akanyeta la donc mo mu yo famu ka to bara kono amu fo munu fana masega famu ko momo tara an fana bitaka donc o fana bi fo ka sabu ke benika hakilda do quoi mais ni mo mu ko na kuye RCCM kono RCCM ko de mali ko de pede kele ko de ala kama donc alni momo tara o tato ko e bitaka quoi ibi anyi ni folo momo ta kuye muye mune momo la taka donc o konnana ambe RCCM chedem bela jele fo dante folimuna ka malien bela jele fo mo banga video laje ambo bela jele fo dante folimuna o konnana sananga do nyere daga video be Nafisa Mangara abe Franci mbare fo ko sebe ami jalube shami be ame nufo dante folimuna ka RCCM mo bela jele fo donc aussi ça ambe fe ka doni fo awi momo ka tagaliko ka ambaden munu ko momo bolla munu ko momo sirana ko malika ye momo ko ba donc amba fe ka doni fo oka momo ma boli momo ti boli wa RCCM barati jo fo kaburu kono wallahi PDO akana ka kono ko aw victoire soro no ama victoire soro kelebe ko fe kelebe sina RCCM ma jo hali sekoni kele ambe mu fo ya malemo momo flenie momo ye dugo dende momo ye barka dende aw be ba kalama o konnana momo ni malika ka problème konnana momo ka viliga jokera muye ko malika be ka dina nyemo neni ko malika ka dabla mo villa ka dina nyemo de défend ayo ka ala de kama saw dina nyemo ala de ubuyan mo mu buyan ala mo buyan yo doga sika foitara ibi doga momo ka kuma kunde ni ko malika ka dina nyemo dogal dabla malika ka video on ta jugué de nere be malika ka video la ma ka video shiti temene ka ma be lame malika be kuma chama fo ka video kono abe chende abe kuma munu fo munu o biri dine ko fe ka fo bagi be mbolo baga be mbolo usula be mbolo sere be mbolo be ka mogo faga be ka mogo jolimi o chende ke o manga ke o sani ga taga bagi do la o mi ka ala dele ke bigira ka di mogo ma ka be passer bagira o mi abe passer ni yorena mogo ma kala munga hal no passera o jamana chide quoi sabu biro be fa barakelo la kasura donner toura ne ala wele nyuma keda ala bi son atigi passer sabu munu ma corriger uti foye donc nala son atigi passer mais o yiko de mu ma jamana yema o kuma o morsugu munu mu biri dina bi fini kofe ka fo ayna minin kaw vraiment tiens la ka kan intérêt jamana kono gouvernement ka kan sharia do ta ali fura firla ko la halaka shuni le fefe mana vidi o bita jiri mugo do shikana siga radio ko le fura fere mini fura bo o ka kan la de ka prevu nyini o ka mo mun tay tien o ka barake mais femme tare tien o ko genga bo barala donc ame mu nyini marika fa on ta jugu ya on ba ka video be su abi kuma chama fo video kono tiene do quoi mais momo e mu nyina fa o de ka dina nyemo do wal dabla donc si ça momo ka tagali ame mu fo ambale moye ni ay momo e wala seme ki kodo do rete momo ye dugo dende momo fana bay beka neni shunitle donc mo ni malika ka problème ko nana kuma fura momo ma ka bo hakilima mo o ma momo toro mais momo yere sumo de ayini momo fe momo an beka neni e kama shu anitle momo yere masaw a fa be bolla donc ko momo ma anti son tuni anga neni ikama donc ibe liti mena na beka neni ikama o liti kama amba yini fe momo wala sene donc momo ye mo mi dugo dendo ni amasaw kuma foye ala te shi kato osiraka o de la momo ye wala seme ka fo are isembo RCCM ko la mais ani an be nyogon bolo hali shini liti abitaga atejo hakilla be nyogon fe mais are ku nyemo de are bora nyemo yara
mais a bɛ ji jukɔrɔ a ko ko bɛ kɛ an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko Malika ye se sɔrɔ Momo kan non Momo ni Malika bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na Momo ni Malika bɛɛ ko Mali ka se ka hɛrɛ de sɔrɔ a y'a fɔ Momo ni Malika bɛɛ ko Mali ka hɛrɛ de sɔrɔ o tuma n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ sababu dɔ de bɛ na n'o ye o sinon n'o tɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye a bɛ i n'a fɔ waati ni mun tɛmɛna Arasabaci ni Ayidara ka mankan mɔgɔw tun m'a faamu mɔgɔw tun y'a bila ko caman kan k'a sɔrɔ o tɛ Arasabaci ni Ayidara bɛɛ de ye kelen ye olu bɛɛ de bɛ disi kelen na a bɛɛ ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ jamana ka jɔ bon bi alhamdulilayi u bɛnna donc nafigi minnu tun bɛ senkɔrɔ n'olu bɛ ka u ka intérêt défend ka taa fɔ Ayidara ye a bɛ tan k'a fɔ a bɛ tan olu malola Arasa taara Ayidara fɛ yen ka taa yafa ɲini a fɛ o nafigi kelen dɔw wulila ko wayi k'u ma sɔn Arasa ka nin yafa ɲini ma ko parce que k'a taara i mugu bɔ de bon o tɛ Arasa yɛlɛla mɔgɔ dama min fasa ka jamana in kɔnɔ Arasa ye mɔgɔ dama min jogo fɔ jamana in kɔnɔ Arasa tɛ se ka taa yafa ɲini o bɛɛ fɛ a tɛ taa yɛrɛ mais n'i y'a taara yafa ɲini Ayidara fɛ o ye Ayidara ka bonya de ye o ye Ayidara ka kɔrɔta ye o ye Ayidara ka karama de ye dɔw ko a ma taa n'a yɛrɛ ka diɲɛ a taara n'a fa ka diɲɛ de ye bon hali n'a taara n'a fa ka diɲɛ o b'a ka dugawudenya de ko fɔ sinon mɔgɔ bɛ yen hali n'a fa ko k'a ka turu fɛ yen a tɛ taa o parce que a ye mun fɔ olu ma o ye tiɲɛ de ye donc o siratigɛ la an tɛ o sujet kan fɛn min ye Momo ka tagali ko ye Momo ye walan sɛmɛ ko a yɛrɛ Momo masaw de y'a fɔ Momo ɲɛna Momo anw de den ye anw bɛ ka nɛni e de kama Momo ka da kɛlɛ mun sababu kan an b'a fɛ i ka kɛlɛ in dabila o de y'a to Momo ye walan sɛmɛ mais Momo m'a fɔ LCHM ka walan sɛmɛ Momo m'a fɔ LCHM ka datugu Momo m'a fɔ LCHM ka jɔ Momo de ko a yɛrɛ bɔra LCHM na a yɛrɛ tɛ baara kɛ LCHM na tuguni tant que a yɛrɛ masaw ma diɲɛ d'a ma a ka na sabu u ko Momo baara bila an bɛ ka nɛni i kama an tɛ fɛ an ka nɛni Momo masaw de y'o fɔ Momo ye donc Momo ye dugawuden de ye barikaden de don a tɛ sɔn fiyewu k'a masaw kan sɔsɔ n'o kɛra i bɛ danga sɔrɔ Momo filɛ bi n'i y'a ye ni Momo kumana bɛɛ b'a kumakan a ka di bɛɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu ni barika de ko fɔ donc o de kama Momo masaw y'a ɲini Momo fɛ k'a ka baara bila a ka LCHM baara jɔ a ka bɔ LCHM na k'a sababu kɛ olu bɛ ka nɛni Momo de kama donc o tɛ fɛ k'u nɛni kan mɛn tuguni o de ye Momo taa kun ye an balimaw aw bɛ sabali mɔgɔ fɛn fɛn hakili la k'a fɔ ko Malika de sera Momo na Malika de victoire sɔrɔ Momo benna a donna ta a bɔra ta non o tɛ Momo masaw de y'a jira sinon Momo ma sonyɛni kɛ Momo ma bengani kɛ bere tɛ mɔgɔ bolo Momo kama mɔgɔ ma Momo wele jutira mɔgɔ ma foyi Momo masaw de ko an bɛ ka dɔgɔya i kama Momo an tɛ fɛ an ka dɔgɔya o tuma bɔ LCHM na Momo bɔ kun filɛ ka da a ka dugawudenya n'a ka barikadenya kan bon hali sini ni Momo masaw jɛnna n'a ye Momo ka segin LCHM kɔnɔ Momo bɛ na ka baara kɛ i n'a fɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan donc Momo taara mais LCHM ma taga LCHM bɛ yen anw bɛ baara la su ni tile an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ an bɛna fɛɛrɛ kuraw tigɛ don nataw la a bɛna bɔ a kalama donc PD minnu hakili la k'u ye se sɔrɔ Kalomou da u ma se sɔrɔ walahi PD minnu hakili la k'u ye se sɔrɔ u ma se sɔrɔ wa u tɛ se sɔrɔ ni kɛlɛ an bɛ taa n'a ye Momo ko tɛ Maliko de don Momo ko tɛ Maliko de don jamana caman y'a ka kɛlɛ kɛ Momo tɛ o Sénégal y'a ta kɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire y'u ta kɛlɛ kɛ Cameroun y'u ta kɛlɛ kɛ Momo kun tɛ o donc o siratigɛ la Mali ka PD ko kɛlɛ ti jɔ ko Momo taara quoi sabu Momo taara mais anw ni Momo dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ Momo yɛrɛ de y'anw bila farikolo la mais a dusukun b'anw fɛ yan nɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana o tuma o de kun don ka o kibaruya kunkurunin da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bɛɛ lajɛlen wele k'a dɔn k'a fɔ LCHM baara ma jɔ wa a ti jɔ donc kuma kun cayara mɔgɔw y'a ɲini a fɛ an ka bɔ ka kuma mais ni kuma cayara waati min na o tɛ mɔgɔ kuma waati ye fɔlɔ an b'an jɔ de basigi ka na donc ka sɔrɔ ka bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye sinon Momo bɛ boli Malika ɲɛ mun na Malika bere b'a bolo muru b'a bolo k'a bɛna ci Momo na wa n ko a bɛɛ ye kuma de ye Momo bɛ to a ka so kɔnɔ de ka vidéo kɛ k'a bila Malika bɛ to a ka so kɔnɔ ka vidéo kɛ k'a bila mun ka di mun da i b'o fɔ mais n'i y'a ye Momo ko n ye walan sɛmɛ a y'a sɛmɛ masaw de kama a y'a sɛmɛ a ka dugawudenya de kama sinon Malika ko tɛ a ma siran Malika ɲɛ a ma boli Malika ɲɛ Momo tɛ boli Malika ɲɛ Momo tɛ boli hali cɛ min tɛ Malika ye Momo tɛ boli o ɲɛ donc Malika ma victoire sɔrɔ mais anw ni Malika an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na sabu jamana ka hɛrɛ maa mun ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko jamana ka se ka hɛrɛ sɔrɔ Malika ko dɔnnibaa minnu bɛ yen karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛni ni yuguyugu sira kan n bɛ bagi dilan i ye dɛ n bɛ sɛbɛn dilan i ye n bɛ nasi dilan i ye n bɛ nin k'i ye i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ karamɔgɔ bɛ yen o dɔw yɛrɛ ko k'olu ka sɛbɛn n'i y'a ta tile 7 k'i bɛ miliyɔn sɔrɔ i bɛ miliyari sɔrɔ mais e yɛrɛ bɛ so mun kɔnɔ i bɛ location na ou bien i yɛrɛ bɛ i sen na sanni i ka miliyɔn baara mɔgɔ dɔ ye semaine kelen i t'a baara i yɛrɛ ye wa
donc o bɛɛ ko dɔ ye minnu ka kan ka ɲɛɲini faamaw ka kan ka wuli ka jɔ kɛ maa o maa mana wuli commissaire nin na ka kɛ mɔgɔ dɔ ye sani a tigi ka bila fiɲɛ na sani a ka yɛlɛ arajow sanfɛ sani a ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ k'a bɛ mɔgɔw sama ka na baara ma u k'a contrôler fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a tigi bɛ se a ka baara la n'a bɛ se a ka baara la n'a ni baara in ka kan u k'o bila a la mais minnu tɛ se k'u bɔ a la quoi donc Malika ka kuma kun ye nin de ye quoi donc ne hakili la anw ni Malika bɛ kɛlɛ kelen na quoi donc Momo ma sira Malika ɲɛ Momo ma sira cɛ wɛrɛ ɲɛ mun tɛ Malika fana ye Momo ye baara bila a masaw de kama olu de y'a fɔ Momo an tɛ fɛ an ka nin kama hakili la aw ye kuma faamu n b'aw bila assalamu alaikum